بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس والثلاثون من مجالس قراءة كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. وما زلنا في الباب السادس، وهو حكم المعطل للشرع والحاكم بغير ما أنزل الله. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan majelis ke-35 dari pembacaan kitab Ajiwah Syekh Shalih Al-Fauzan tentang masalah kufur dan iman. Masih kita di bab ke-6, yaitu bab tentang hukum orang yang mengesampingkan atau meniadakan hukum Allah dan hakim yang memutuskan hukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن دعا إلى تحكيم القوانين البشرية فقد جعل لله شريكا في الطاعة وفي التشريع، في الطاعة والتشريع. ومن حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن، هذه حالة، أو مساو لما أنزل الله وشرعه، هذه ثانية، أو أنه يجوز الحكم بهذا أو يجوز الحكم بهذا، هذه ثالثة، فهو كافر بالله. هذا عائد على حالات الثلاث كلها. قال: وإن زعم أنه مؤمن فهو كافر بالله وإن زعم أنه مؤمن، لأن الله أنكر على من يريد التحاكم إلى غير شرعه وكذبهم في زعمهم الإيمان، لأن قوله يزعمون متضمن لنفي إيمانهم، لأن هذه الكلمة تقال غالبا لمن يدعي دعوى هو فيها كاذب، ولأن تحكيم القوانين تحكيم للطاغوت، والله قد أمر بالكفر بالطاغوت وجعل الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن حكم القانون لم يكن موحدا، لأنه اتخذ لله شريكا في التشريع والطاعة، في التشريع والطاعة، يعني شركه كان في التشريع وفي الطاعة. قال: ولم يكفر بالطاغوت الذي أمر أن يكفر به وأطاع الشيطان، كما قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقد أخبر الله أن المنافقين حينما يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله يأبون ويعرضون، فقال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كما أخبر أنهم يرون الفساد صلاحا لانتكاس فطرهم وفساد قلوبهم، فقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالتحاكم إلى غير الله من أعمال المنافقين، وهو من أعظم الفساد في الأرض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية: قال أكثر المفسرين: ولا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى طاعة غير الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض.
بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبوع أو متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتباع للرسول ليس إلا نعم والطاعة والاتباع للرسول ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم فتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى كلام ابن القيم. وقد سمى الله كل حكم يخالف حكمه بأنه حكم الجاهلية. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، وكما تحكم به التتار من السياسات، المأخوذ من جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهوى، يعني وضعية بشرية، فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل أو كثير. انتهى كلام ابن كثير. يقول الشيخ: ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله بديلا من الشريعة الإسلامية. القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول هي مصادر الأحكام، وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه بالأحوال الشخصية. والدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وكما قلنا قريبا إنه يجب تحكيم الشريعة عقيدة ودينا يدان الله به، لا من أجل طلب العدالة فقط. انتهى كلام الشيخ من كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. نعم. Berkata Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, dan sungguh Allah telah menafikan keimanan dari orang yang hendak mencari keadilan dan bertahakum نعم. نعم أستاذ، هل ما زلت معنا؟ ذهب صوتك يا أستاذ، لا نسمع. طيب كيف الصوت؟ رجع الصوت. نعم. نعم. طيب. Berkata Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, sungguh Allah telah menafikan keimanan
dari orang yang mencari keadilan atau bertahakum kepada selain syariatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60 yang artinya, tidakkah kamu melihat pada orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada Nabi sebelummu. Mereka ingin bertahakum kepada Tagut dan sungguh mereka diperintahkan untuk mengingkarinya. Sampai kepada firman Allah Ta'ala yang artinya surat An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim atau pemutus hukum di dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka perasaan tidak puas dengan apa yang kamu putuskan dan mereka menerima dengan sepenuh hati, ya, dengan sebenar-benarnya penerimaan. Maka barang siapa yang mengajak kepada tahkim al-qawanin al-basyariyah, ya, mengajak atau mendakwahkan kepada untuk berpegang kepada perundang-undangan manusia, maka dia telah menjadikan bagi Allah sekutu di dalam ketaatan dan tasyri', dalam pembuatan syariat. Ya. Dan barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, ini satu keadaan lagi, ya. Dan dia menganggap bahwasanya itu lebih baik atau sama dengan apa yang Allah turunkan, ya, atau syariatkan, atau dia berpandangan bahwasanya boleh memutuskan hukum dengan hal tersebut, maka dia kafir kepada Allah walaupun dia mengklaim dia sebagai orang yang beriman. Dikarenakan Allah mengingkari kepada orang yang menginginkan tahakum, ya, berhukum atau mencari keadilan kepada selain syariatnya. Dan Allah mendustakan klaim mereka bahwasanya mereka beriman. Dikarenakan kalimat yaz'umun, ya, mereka mengklaim, zam, ya. Jadi Allah mengatakan mereka itu yaz'umun, mengklaim. Ini terkandung di dalamnya menafikan keimanan mereka. Dikarenakan kalimat tersebut diucapkan secara umum bagi orang yang mengklaim satu klaim yang di dalamnya terdapat kebohongan. Jadi zam itu biasanya digunakan untuk orang yang mengklaim suatu perkara yang di dalamnya dia berbohong. Ya, li'ana tahkim al-qawanin, dikarenakan, ya, menjadikan undang-undang sebagai hukum atau sumber hukum itu merupakan bentuk tahkim untuk tagut, yang menjadikan tagut sebagai hukum. Dan sungguh Allah telah memerintahkan untuk kufur kepada tagut. Dan Allah jadikan kekufuran kepada tagut ini sebagai rukun tauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya surat Al-Baqarah ayat 256, barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh kepada al-urwatul wuthqa, pada tali yang sangat kuat, tali keimanan yang sangat kuat. Maka barang siapa yang berhukum dengan perundang-undangan, ya, maka dia bukanlah muwahhid. Dikarenakan dia menjadikan bagi Allah sekutu di dalam tasyri', di dalam pembuatan syariat dan ketaatan. Nah, dan barang siapa yang tidak kufur kepada tagut, yang dia diperintahkan untuk mengkufurinya, maka dia berarti telah taat kepada syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, ya, surat An-Nisa ayat 60, wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwasanya orang-orang munafik ketika diseru untuk berhukum kepada syariat Allah, mereka menolak dan berpaling. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 61, dan apabila dikatakan mereka, kemarilah kita berpegang kepada apa yang Allah turunkan, dan kemarilah kita berpegang kepada apa yang diputuskan oleh Rasul, maka kamu akan melihat orang-orang munafik itu berpaling darimu dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya mereka menganggap kerusakan sebagai kebaikan, ya, kesolehan.
ya, dikarenakan terbaliknya fitrah-fitrah mereka dan rusaknya kalbu-kalbu mereka. Allah Ta'ala berfirman, ya, yang artinya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah hanya orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Maka bertahakum kepada selain Allah ini termasuk amalan-amalan orang-orang munafik, dan itu merupakan kerusakan yang paling besar di muka bumi. Berkata, ya, Al-Allamah, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tentang ayat tersebut. Berkata kebanyakan ahli tafsir, ya, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi di dalamnya dengan kemaksiatan dan berdakwah kepada ketaatan kepada selain Allah, setelah Allah memperbaiki bumi ini dengan diutusnya para rasul dan dijelaskannya syariat dan mengajak untuk taat kepada Allah. Karena ibadah kepada selain Allah dan berdakwah kepada selainnya dan menyekutukannya ini merupakan kerusakan yang paling besar di bumi. Bahkan itulah hakikat dari kerusakan di bumi. Ya, tidaklah bumi ini rusak kecuali dengan syirik dan menyelesaikan perintahnya. Dan syirik serta berdakwah kepada selain Allah dan menegakkan yang disembah selain Allah, ya, yang ditaati dan diikuti selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan kerusakan terbesar di muka bumi. Maka tidak ada kemaslahatan bagi bumi dan penduduknya kecuali, ya, ketika Allah saja dijadikan sesembahan dan ditaati serta dakwah untuknya, bukan untuk selainnya. Dan ketaatan dan ittiba kepada Rasul bukan, ya, walaisa illa, dan tidak kecuali, ya, dan selainnya innama tajibu ta'atuhu. Ya, artinya apa? Selain Rasul wajib ditaati apabila dia memerintahkan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila, ya, dia memerintahkan kepada kemaksiatan dan menyelisihi syariatnya, maka tidak ada ketaatan, tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Maka barang siapa yang mentadaburi keadaan dunia, keadaan alam, maka dia akan mendapatkan segala kemaslahatan di bumi, sebabnya adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Dan segala keburukan di muka bumi atau di alam dan fitnah serta musibah, kekeringan, dan dikuasai oleh musuh dan yang lainnya, maka sebabnya adalah menyelisih Rasul dan berdakwah kepada selain Allah dan Rasulnya. Selesai dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim. Nah, kemudian, sungguh Allah telah menamai setiap orang atau setiap hukum yang menyelisih hukumnya, bahwasanya itu adalah hukum jahiliyah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50, apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Ta'ala mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah Ta'ala, ya, yang terkandung di atas setiap yang terkandung di dalamnya, di atas segala kebaikan dan larangan dari segala keburukan. Dia malah melenceng cenderung kepada hukum selainnya di antara pendapat-pendapat hawa nafsu dan istilah-istilah yang diletakkan oleh manusia, ya, oleh orang-orang yang tidak memiliki landasan dari syariat Allah. Sebagaimana ahli jahiliyah, mereka berhukum dengannya di antara kejahilan dan kesesatan. Dan sebagaimana
Tatar ya berhukum dengannya di antara politik-politik yang diambil dari Genghis Khan ya yang dia meletakkan bagi mereka perundang-undangan yang disebut dengan Ilyasik. Maka Ilyasik ini sebuah ibarat dari kitab hukum yang diambil dari syariat yang bermacam-macam, baik Yahudi, Nasrani, dan milah Islamiyah. Ya. Dan di dalamnya kebanyakan hukum-hukum yang diambil hanya sekedar menurut hawa nafsu dan cara pandang dia saja. Nah, kemudian Ilyasik ini pada keturunan Genghis Khan dijadikan sebagai syariat yang mereka lebih mengutamakannya daripada berhukum kepada kitab dan sunnah. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia kafir, wajib diperangi sampai dia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya dan tidak berhukum dengan selainnya, baik di dalam perkara yang sedikit maupun perkara yang banyak. Ya, intah kalamuhu rahimahullah. Selesai dari kalam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian ya, seseorang menuturkan ya, dan seperti perundang-undangan ya yang disebutkan dari Tatar ya, maka wahakama bikufrihi man ja'al badilan an syariah, dan ya dia dihukumi ya, artinya orang yang menjadikan perundang-undangan tersebut sebagai ganti dari syariat Islamiyah, maka dia dihukumi kafir ya. Maka perundang-undangan yang dibuat ya, yang sekarang di masa sekarang ini dijadikan sebagai aturan di berbagai negara ya, dan dia menjadi sumber hukum-hukum yang karenanya syariat ya, ditiadakan atau dihapus ya, kecuali di dalam perkara-perkara yang mereka sebut dengan al-ahwal as-syakhsiyah. Artinya apa? Hukum syariat Islam yang digunakan di berbagai negara itu hanya yang berkaitan dengan ahwal as-syakhsiyah, pernikahan, cerai, ya talak, waris, hanya sekedar itu saja. Itu yang diadopsi hanya sekedar itu saja, ini disebut dengan al-ahwal as-syakhsiyah. Nah, taib. Dan dalil atas kufur orang yang melakukan hal tersebut ayat-ayat yang sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Juga firman Allah Ta'ala ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 85, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi yang melakukan hal tersebut melainkan ya, di antara kalian melainkan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab, dan di hari kiamat kalian akan digiring kepada azab yang sangat keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan sekali-kali Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Nah, sebagaimana sebelumnya kita katakan, yaitu wajib ya menjadikan syariat ini sebagai hukum ya, baik di dalam perkara akidah ya, agama atau ibadah yang Allah disembah diibadahi dengan hal tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mencari keadilan saja. Artinya apa? Menjadikan syariat sebagai hukum ini sebagai ibadah kepada Allah, bukan hanya sekedar untuk mencari keadilan saja. Nah, نعم، هذه العبارة الأخيرة من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول: إنه يجب تحكيم الشريعة عقيدة ودينا يدان الله به لا من أجل طلب العدالة فقط. كثير من الأحزاب التي تسمى بالأحزاب الإسلامية اليوم، الحقيقة هم لا يريدون تحكيم الشريعة لأجل أنها عبادة لله عز وجل، لكن يطلبون العدل والمساواة ويريدون الحصول على حقوقهم كما يقولون. فمرادهم
في طلب تحكيم الشريعة ليس دينا وتدينا وطاعة لله عز وجل، بل هذه الأحزاب الإسلامية مثل حزب الإخوان المسلمين وحزب التحرير والأحزاب السرورية والقطبية وغير هذه ما هؤلاء لا يريدون حقيقة الشريعة لأجل أنها طاعة لله عز وجل ولأجل أنها أمر من الله عز وجل، لكن يطلبون حقوقا لهم كما يقولون. ولذلك لو جاء حاكم وحكم بشرع الله، حكم بالشريعة إجمالا، ثم ظلمهم وأكل أموالهم وظلمهم، لخرجوا عليه وطالبوا بحقوقهم، مع أن السلف كانوا لا يخرجون على السلاطين، بل يرونها أن هذا بدعة الخوارج، الخروج على الحاكم المسلم إذا كان يحكم بالشريعة إجمالا. فلا ينخدع المسلم بدعاوى هذه الأحزاب الضالة المنحرفة عن منهج السلف رضي الله عنهم. هؤلاء لا يريدون الشريعة لأنها شريعة لله عز وجل، لا، هم يريدون حقوق، يريدون طعاما، يريدون نقودا، هذا الذي يريدونه. يتكلمون عن الظلم، لكن الموحد المسلم السلفي المؤمن يريد تحكيم الشريعة لأنها أمر من الله، يدين الله بها، دينه، هذه الشريعة هي ديننا، نريد أن نحكم بها ونريد أن نحكم بها ونريد أن نتحاكم إليها لأنها ديننا. الشريعة هي الإسلام، هي دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء مرادهم ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. نعم. Taib, jadi kalimat terakhir ya dari Saleh Fauzan. Jadi wajib ya tahkim, artinya wajib menjadikan syariat ini sebagai hukum. Itu artinya apa? Berlandaskan akidah. Maksudnya akidah kita mengatakan bahwasanya wajib berhukum dengan syariat. Dan agama kita seperti itu. Yang kita beribadah kepada Allah dengannya. Jadi bukan hanya sekedar untuk mencari keadilan saja. Nah, ini bedanya. Bedanya orang yang berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh, artinya apa? Menjadikan syariat sebagai perundang-undangan, sebagai hukum yang harus ditegakkan, itu merupakan akidah dan merupakan agama yang dianut, yang kita beribadah kepada Allah dengannya. Bukan hanya sekedar mencari keadilan. Berbeda dengan para ahzab, ya, kelompok-kelompok yang mereka klaim sebagai kelompok-kelompok Islam dari kalangan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Sururi, Qutbiyah, dan yang semisalnya. Jadi mereka menggembor-gemborkan untuk menegakkan hukum syariah hanya sekedar ingin mencari keadilan, hanya sekedar ingin menuntut hak mereka, ya, bukan istilahnya dijadikan sebagai akidah dan agama yang dia beribadah kepada Allah dengan hal tersebut. Oleh karena itu mereka, ya, kalau sekiranya ada suatu negara, suatu hakim yang secara umum berpegang kepada syariat, kemudian terjadi kezaliman dari pemimpin tersebut, misalkan mengambil hak mereka, tapi secara umum ini pemimpin menegakkan syariah, tentulah mereka akan khuruj, itu akan keluar dari hakim tersebut, dan itu adalah bid'ah. Itulah bid'ah. Salaf menganggap itulah kebidahan. Artinya tidak boleh khuruj dari pemerintahan yang secara umum berpegang kepada syariah disebabkan kezaliman, ada kezaliman dari pemerintahan tersebut.
Nah, maka manhaj salaf tetap mendengar dan taat selama tidak memerintahkan kepada maksiat, tidak khuruj, tidak memberontak ya kepada pemimpin yang secara umum berpegang kepada syariah, namun ada kemaksiatan atau kezaliman dari pemimpin tersebut. Nah, لذلك نسأل الله العافية، لو رأيتم رؤوس هؤلاء حتى في بلدكم، والآن لن أذكر أسماء، تجدون من كان مثلا قديما يخرج ويتظاهر ويكفر الحكومة ويدعو إلى تحكيم الشريعة، تجده لما أعطي بعض النقود وتصالح معهم سكت، بل تجده هو نفسه قبل ذلك كان يحرم الانتخابات، اليوم تجده يذهب إلى الانتخابات أول واحد ويتفاخر بها، يتفاخر بالانتخابات الديمقراطية ويدعو إليها. لماذا؟ لأنه لم يكن يدعو إلى تحكيم الشريعة لأنها دين وعقيدة، فلما قبض مبلغا من المال أو تصالح معهم أو أعطوه شيئا خلاص سكت، أخذ ما يريد، بل الأشد والعياذ بالله صار يدعو إلى الديمقراطية والانتخابات وإلى الأشياء التي كان ينكرها سابقا، كما يقول حذيفة رضي الله عنه، يقول إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما تنكر وتنكر ما تعرف، نسأل الله العافية. إن ضلالة حق الضلالة أن تعرف ما تنكر وتنكر ما تعرف، فهذا هو حالهم أكثرهم على هذا المنهج. نعم. baik. Nah, oleh karena itu para pemimpin atau para ru'us, para kibar dari kalangan Hizbiyin ini ya, pada awalnya mereka mengingkari demokratia, mengingkari intikhabat dan bahkan mengkafirkan para hukam ya. Namun ketika para hukam tersebut menjinakkan mereka, ya, berdamai dengan mereka, memberikan mungkin sejumlah mablag, sejumlah uang ya, atau ada usaha-usaha penjinakan terhadap mereka berdamai, maka mereka diam ya, bahkan menyeru kepada demokrasi yang dulunya mereka ingkari. Yang dulunya mereka ingkari. Nah, طيب قول حذيفة ماذا يا شيخ؟ إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما تنكر وتنكر ما تعرف، هكذا قال. إن الضلالة تحقق أو تحطى يا شيخ. لا، إن الضلالة حق الضلالة يعني الضلالة الحقيقية. Mhm. نعم، أن تعرف ما تنكر يعني أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. نعم. Jadi kesesatan yang hakiki adalah ketika kamu mengingkari apa yang kamu akui sebelumnya ya, dan mengakui apa yang kamu ingkari sebelumnya. Nah, itu adalah hakikat kesesatan. Nah, نعم، في الحاشية يقول في تفسير ابن كثير جاء في تفسير قوله تعالى من سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، قال العلامة محمد بن عتيق رحمه الله تعليقا على كلام ابن كثير الذي ذكره الشيخ الفوزان من تفسيره، علق عليه العلامة محمد بن عتيق رحمه الله في كتابه سبيل النجاة والفكاك، قال: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة. شرع الرفاقة هذه العادات القبلية، كل قبيلة لها عادات وأحكام يتحكمون إليها، قال: يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. انتهى كلامه. وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله:
معلقا على كلام ابن كثير عن الياسق، هذه الشريعة التي اخترعها جنكيز خان، كما في عمدة التفسير عن ابن كثير قال أحمد شاكر: أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر، إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمان سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، يعني لا مراوغة فيه، لا خداع، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرئ بنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر. نعم. Baik. Di dalam Hasyiah di tafsir Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir firman Allah Ta'ala dari surah Al-Maidah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah dan tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin. Berkata Al-Allamah Hamad ibn Atiq rahimahullah mengomentari kalam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Sabilun Najah wal Fikak, ya, halaman 48. Seperti mereka, ya, apa yang telah terjerumus keumuman orang-orang Badui di dalamnya dan yang semisal dengan mereka, yaitu tatkala mereka menjadikan adat kebiasaan nenek moyang mereka sebagai hukum dan apa yang telah diletakkan oleh para pendahulu mereka di antara perundang-undangan yang terlaknat yang mereka menamai dengan istilah syar'u rifaqah, yaitu adat kebiasaan yang dijadikan hukum oleh mereka. Mereka lebih mengutamakan hal tersebut daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia kafir. Wajib diperangi sampai dia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Intaha kalamuhu. Nah, selesai dari kalam Hamad bin Atiq. Berkata Al-Allamah Ahmad Syakir rahimahullah mengomentari kalam Ibnu Katsir tentang Ilyasiq. Jadi dalam kitab Umdatut Tafsir dari Ibnu Katsir. Ya. Tidakkah kamu memperhatikan sifat yang kuat? Ya. Sifat yang kuat tersebut dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, dia di abad ke-8. Ya, tentang undang-undang buatan yang dibuat oleh musuh Islam, yaitu Genghis Khan. Tidakkah kamu memperhatikannya bagaimana dia mensifati keadaan kaum muslimin di masa tersebut? Ya, yaitu di abad ke-14. Nah, kecuali ya di dalam satu perbedaan yang kami isyaratkan kepadanya sebelumnya. Ya, yaitu bahwasanya hal tersebut ada di dalam tingkatan yang khusus di antara para hukam yang datang kepadanya secara cepat zaman. Nah, kemudian ya hal tersebut menyatu di tengah umat Islamiyah dan hilang asar dari apa yang mereka perbuat, ya, atau apa yang telah diperbuat. Nah,
Kemudian kaum muslimin sekarang kondisinya lebih buruk dan lebih parah kezalimannya daripada mereka. Dikarenakan kebanyakan umat Islamiyah sekarang ya, hampir-hampir menyatukan perundang-undangan yang menyelisih syariat ya, yang dia itu mirip dengan Ilyasik yang dibuat oleh seorang yang kafir yang kekafirannya jelas. Sesungguhnya perkara tersebut di dalam ya perundang-undangan yang dibuat ini betul-betul jelas, sejelas matahari ya. Dan ini merupakan kekafiran yang nyata, yang tidak samar, yang tidak ada tipuan di dalamnya, dan tidak ada uzur bagi siapapun yang menisbatkan kepada Islam, siapapun dia ya di dalam mengamalkan perundang-undangan tersebut atau tunduk kepadanya atau mengakuinya. Maka hendaknya masing-masing ya berhati-hati untuk dirinya, dan hendaknya setiap orang menghisab, menghitung-hitung dirinya. Intaha kalamuhu. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: والخامس، يعني الطاغوت الخامس الذي ذكره أهل العلم، وهو الطاغوت الخامس الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة معنى الطاغوت. قال: الخامس وهو الأخير من حكم بغير ما أنزل الله، ومنهم الحكام الذين يسنون القوانين ويلغون الشريعة ويجعلون القوانين محلها، هؤلاء طواغيت. الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت بنص القرآن. ألم ترى، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال الشيخ: فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك فإنه يكون طاغوتا. أما من حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا يتحرى الحق ولكنه أخطأ فهذا ليس طاغوتا. فالفقهاء إذا اجتهدوا في المسائل الفقهية وأخطأوا لا يعدون طواغيت، لأنهم لم يتعمدوا هذا، هم يبحثون عن الحق ولكن لم يصلوا إليه فهم معذورون. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع وإنما أخطأ باجتهاده، ولا يجوز اتباعه على الخطأ، ولا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نرى أنه خالف الدليل، ولكن هو في نفسه معذور وليس طاغوتا، بل له أجر إذا كان من أهل العلم. أما إذا اجتهد وهو ليس عنده مؤهلات الاجتهاد فهذا على كل حال مخطئ، فلا يجوز أن يجتهد وهو لا يحسن ذلك. ولكن هذا في المجتهدين الذين عندهم مؤهلات الاجتهاد، إذا أخطأوا كالأئمة الأربعة وأقرانهم من أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد فإنهم غير معصومين. إنما الطاغوت الذي تعمد مخالفة الشرع، إنما الطاغوت الذي تعمد مخالفة الشرع وتعمد الحكم بغير ما أنزل الله يجلب القوانين والمحاكم القانونية ويجعلها محل الشريعة، هذا لا شك أنه طاغوت، ليس طاغوتا عاديا بل من رؤوس الطواغيت الخمسة. فما دام أن الله جل وعلا فرض عليك الكفر بالطاغوت فلا يجوز لك أن تبقى جاهلا وما تدري ما هو الطاغوت، لا بد أن تعرف ما هو الطاغوت وما هي أنواعه حتى تجتنبه، حتى تحذر منه. أما أن تقرأ القرآن بأوامره ونواهيه وفيه ذكر التوحيد والشرك ولا تعرف كيف تفرق بينهما، هذا لا يجوز للمسلم، لا بد له أن يتعلم هذه الأشياء ويكون على بصيرة منها في نفسه ويتجنبها ويحذر منها من أجل أن يعرف الحق، من أجل أن يعمل به هو ويدعو الناس إليه ويبينه لهم. فالأمر مهم جدا، يجب الكفر بكل هؤلاء يعني بكل الطواغيت. فمن لم يكفر بهم أو لم يكفر ببعضهم وصحح شيئا من الطواغيت فصحح الكهانة وصحح الحكم بغير ما أنزل الله، وقال: الوقت تغير والزمان يختلف ولا يسع الناس
ولا يسع الناس اليوم الحكم بالشريعة، ولا بد أن نساير الدول ونساير العالم. قال الشيخ: هذا لم يكفر بالطاغوت، وإن كان يقول لا إله إلا الله، وإن كان يصلي ويصوم ويحج، ما دام أنه يقول الحكم بما أنزل الله لا يناسب هذا الوقت، يتعارض مع الحضارة الحديثة ومع سياسة الدول، فعلينا أن نسايرهم في هذه الأمور. والشرع إنما يكون في المساجد، هكذا يقول العلمانيون والليبراليون. وأما الحكم بين الناس والحكم السياسي فهذا لا بد فيه من مسايرة الدول، ولا ينفرد عنها. هذا ولو يصلي ويصوم ويحج ويقول لا إله إلا الله عدد الأنفاس فهو كافر، لأنه لم يكفر بالطاغوت. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان من شرحه على معنى رسالة معنى الطاغوت للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. Berkata Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang kelima itu yang terakhir, maksudnya ketika beliau menjelaskan tentang risalah makna tagut, ya, tentang para ru'us tagut yang berjumlah 5, ini yang terakhir. Itu barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dan termasuk dari mereka adalah para hakim yang mereka membuat perundang-undangan dan mereka mengesampingkan syariah dan mereka menjadikan undang-undang sebagai gantinya, maka mereka adalah para tagut. Maka yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, ini tagut berdasarkan nas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bih. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada apa yang Allah kepada apa yang diturunkan kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada apa yang diturunkan kepada nabi sebelummu. Mereka ingin berhukum, bertahakum, mencari keadilan kepada tagut, padahal sungguh mereka diperintahkan untuk mengingkarinya. Maka barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dengan sengaja, ya, jadi dia sengaja melakukan hal tersebut, maka dia menjadi tagut. Adapun orang yang memutuskan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan karena ijtihad, ya, di dalam perkara-perkara sifatnya ijtihadi, sebetulnya dia mencari kebenaran, akan tetapi dia keliru, maka dia bukan tagut. Malah para fuqaha ketika mereka berijtihad dalam permasalahan fikih dan keliru ijtihadnya, maka mereka tidak dianggap sebagai tagut dikarenakan mereka tidak menyengaja akan hal tersebut. Mereka mencari kebenaran akan tetapi tidak sampai kepadanya, maka mereka mendapatkan uzur. Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad kemudian benar, maka dia dapat 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian keliru, maka dia dapat 1 pahala. Ya. Dikarenakan dia tidak sengaja menyelisih syariat, namun hanya saja dia keliru dengan ijtihadnya. Namun tidak boleh kesalahannya tersebut diikuti. Tidak boleh mengambil ijtihad, ya, kita tidak boleh mengambil ijtihad yang kita anggap itu adalah menyelisih dalil. Akan tetapi si mujtahidnya sendiri dia mendapatkan uzur, dia bukan tagut. Bahkan dia mendapatkan 1 pahala kalau dia memang termasuk ahli ilmu. Adapun kalau dia berijtihad padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, maka bagaimanapun keadaannya dia dianggap keliru. Nah, maka tidak boleh dia berijtihad sedangkan dia tidak memiliki kemampuan akan hal tersebut. Akan tetapi hal ini berlaku kepada para mujtahidin yang mereka memiliki kemampuan untuk ijtihad. Apabila mereka keliru seperti imam yang 4 dan yang sejawat atau yang sepadan dengan mereka di kalangan ahli ilmu yang telah memenuhi syarat ijtihad, maka sungguhnya mereka tidak maksum. Jadi tagut itu adalah hanya orang yang menyengaja menyelisih syariat dan menyengaja berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ya, dia membawa perundang-undangan
dan mahkamah-mahkamah perundang-undangan yang dia jadikan sebagai ganti daripada syariat, maka yang seperti ini tidak diragukan dia adalah taghut. Ya, dia adalah taghut. Dan ini bukan hanya sekedar taghut biasa, akan tetapi termasuk ru'us tawaghit al-khamsah, termasuk pemimpin taghut yang 5. Nah, kemudian selama ya Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepadamu untuk kufur kepada taghut, maka tidak boleh bagimu untuk tetap jahil sehingga kamu tidak tahu apa itu taghut. Maka kamu harus tahu apa itu taghut dan apa macam-macamnya sehingga kamu bisa menjauhinya, sehingga kamu bisa berhati-hati darinya. Adapun kamu membaca Al-Qur'an dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya yang di dalamnya terdapat penyebutan tentang tauhid dan syirik, akan tetapi kamu tidak mengetahui bagaimana cara membedakan di antara keduanya, di antara tauhid dan syirik, maka yang seperti ini tidak boleh bagi seorang muslim. Maka dia harus mempelajari perkara-perkara tersebut. Dia harus berada di atas basirah, di atas ilmu daripadanya tentang dirinya, dan harus menjauhi dan berhati-hati darinya, supaya dia mengetahui kebenaran dan supaya dia mengamalkannya dan mengajak manusia kepadanya dan menjelaskannya kepada mereka. Maka perkara ini sangatlah penting. Wajib kufur kepada mereka, itu kepada para tagut. Maka barang siapa yang tidak kufur kepada mereka atau tidak kufur kepada sebagian mereka dan membenarkan sesuatu daripada tagut, membenarkan perdukunan, membenarkan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dan dia berkata waktu berubah dan zaman berbeda. Manusia tidak selayaknya di zaman sekarang berhukum dengan syariat. Ini perkataan orang-orang sekuler ya. Mau tidak mau kita harus berjalan beriringan bersama negara. Ya, harus berjalan beriringan bersama alam, bersama dunia. Artinya ketika tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini tidak kufur kepada taghut. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia salat dan saum dan haji, selama dia mengatakan hukum dengan apa yang Allah turunkan itu tidak sesuai dengan waktunya, tidak sesuai dengan zaman, ya, bertentangan dengan kemodernan, ya, bertentangan dengan politik negara, ya, hendaknya kita tetap berjalan bersama mereka dalam perkara-perkara tersebut. Nah, syariat itu hanya dipraktekkan di masjid-masjid saja. Ini orang-orang sekuler ya. Adapun memutuskan hukum di antara manusia atau dijadikan sebagai hukum politik, ya, maka enggak. Ya, kita harus beriringan dengan negara, misalkan. Nah, jangan menyendiri daripadanya. Maka yang seperti ini walaupun dia salat, saum dan haji dan mengucapkan la ilaha illallah sejumlah nafas yang dihembuskan, maka dia kafir. Dikarenakan dia tidak kafir kepada tagut, ya. Dan Allah mendahulukan kufur kepada tagut atas iman kepada Allah. Dikarenakan iman kepada Allah tidak sah kecuali setelah kufur kepada tagut. Ya, selesai penukilan dari syarah makna tagut yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nah. في الحاشية يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم انصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت أو إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى كلام ابن القيم. Di dalam hasyiah berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, tagut artinya adalah segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas dengannya, baik yang sifatnya disembah, diikuti atau ditaati. Maka tagut ini umum, ya. Ternyata tagut ini setiap kaum ya, yang mereka
berhukum kepadanya, ya, maksudnya kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, atau beribadah kepadanya, ya, itu beribadah kepada selain Allah, atau mengikutinya, ya, tidak di atas basirah dari Allah, ya, atau di atas selain basirah dari Allah, atau mereka mentaatinya di dalam perkara yang mereka tidak tahu bahwasanya ini merupakan ketaatan kepada Allah. Maka inilah togut di alam dunia. Dan apabila kamu merenungkannya, dan kamu merenungkan kondisi manusia bersamanya, kamu akan melihat kebanyakan mereka berpaling dari beribadah kepada Allah, malah ibadah kepada tagut. Berpaling dari berhukum kepada Allah dan kepada Rasulnya, malah berhukum kepada tagut. Dan berpaling dari ketaatan kepadanya dan mutabah kepada Rasulnya, malah mentaati tagut dan mengikutinya. Nah, نعم. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية المجلد الأول، وهي نفسها هذه رسالة معنى الطاغوت، يقول فيها: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. والطاغوت، ثم قال: والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5. ذكر الأول ثم ذكر الثاني وقال: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا إلا بالكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انتهى كلامه. berkata Syekhul Islam Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam kitab Ad-Durrah As-Saniyah, adapun sifat kufur kepada tagut, yaitu bahwasanya kamu meyakini batilnya beribadah kepada selain Allah, dan kamu meninggalkannya dan membencinya dan mengkafirkan ahlinya atau pelakunya dan memusuhi mereka. Dan tagut ini umum, ya, berlaku pada setiap yang disembah selain Allah. Maka setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan ibadah tersebut, baik yang diibadahi atau diikuti atau ditaati di dalam selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tagut. Dan para tagut ini banyak, pemimpinnya ada 5, ya. Kemudian, ya, saya menyebutkan yang kedua, yaitu hakim yang zalim yang merubah hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: alam tara ila ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada Nabi sebelummu. Yuriduna yahtahakamu ila taghut, mereka ingin bertahakum, mencari keadilan kepada taghut. Faqad umiru ay yakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkarinya. Wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ingin, ya, menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Ketahuilah bahwasanya manusia tidaklah menjadi seorang mukmin kepada Allah kecuali dengan cara kufur kepada tagut, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala: "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alim." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah terlepas darinya, ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, نعم. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن الضابط في تحقيق
أو حصول الكفر ووقوع الكفر من الإنسان الذي يتحاكم إلى الطاغوت هو أن يكون مريدا لذلك، مريدا لذلك، فإن أراد ذلك يعني فعله وكان مريدا له، هذا هو الضابط. إن فعله يعني تحاكم إلى غير الله وكان مريدا لذلك، مريدا كما يقول الله عز وجل واضح، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهنا يكفر. نعم. Baik, jadi dhabit di dalam bertahakum kepada tagut yang dinyatakan dia itu kufur, ya. Memang dia menginginkan hal tersebut. Ya, dia menginginkan hal tersebut. Nah, jelas ya. نعم. Jadi yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka menginginkan bertahakum kepada tagut. Nah, نعم، لأن هذا السؤال يعني يسأله الكثير، يقولون ما الضابط؟ الضابط هو الإرادة، أن يكون مريدا لذلك. نعم. jadi dhabitnya batasannya iradah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل يكون طاغوت من المسلمين كمن لم يحكم بما أنزل الله؟ فأجاب الشيخ: الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس مسلما إذا تعمد هذا وألغى الشريعة وجاء بدلها بالقانون، هذا ليس بمسلم. نعم. Sesuai Fauzan ditanya, ya, apakah menjadi tagut dari kalangan kaum muslimin seperti yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan? Saya menjawab, orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dia bukan muslim. Kalau dia sengaja ya, atas hal tersebut dan dia mengesampingkan syariah dan dia datang membawa gantinya dengan perundang-undangan, maka dia bukan muslim. نعم. وسئل حفظه الله أسئلة كثيرة جاءت تسأل عن تنظيم القوانين الوضعية وتقنينها وعن حكم المبدل لشرع الله عز وجل، هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ أجاب الشيخ: لا يجوز تنظيم القوانين الوضعية وتقعيدها لأنها من حكم الطاغوت، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. كتابتها وتنظيمها وطباعتها هذا من التعاون على الإثم والعدوان لأنها حكم الطاغوت. وأما التبديل فالتبديل هذا ما يجوز لأحد أن يبدل شرع الله، ولكن الاستبدال أنه يستبدل شرع الله بها ويجعلها محلا عن شرع الله ويحكم بها، هذا كفر. قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا ما يسمى تبديل، هذا يسمى استبدالا. أما التبديل لو بدل الآيات وحط أي وضع محلها غيرها، هذا التبديل، أو بدل ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل مكانها غيرها كما فعل اليهود في التوراة، هذا هو التبديل. Sesuai Fauzan hafizahullah ditanya. Ya, pertanyaan yang sangat banyak datang bertanya tentang tanzimil qawanin. Ya, artinya apa? Menyusun perundang-undangan, ya, menyusun perundang-undangan. Ya, dan tentang hukum al-mubaddil, hukum yang mengganti ya, syariat Allah. Apakah itu kufur akbar atau kufur asghar? Saya menjawab, tidak boleh ya menyusun perundang-undangan. Ya, tidak boleh menyusun perundang-undangan bikinan dan menjadikannya sebagai kaidah. Dikarenakan dia adalah hukum togut dan ini termasuk ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Ya, menulisnya, kemudian menyusunnya, mencetaknya, maka ini termasuk ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Dikarenakan dia adalah hukum togut. Ya. Adapun tabdil yang mengganti. Nah, tabdil maka mengganti ya. Ini tidak boleh bagi siapapun yang mengganti syariat Allah. Akan tetapi istibdal ya, istibdal ini mencari ganti. Ya, misalkan dia mencari ganti syariat Allah dengannya dan menjadikannya sebagai apa?
mendudukinya sebagai ganti daripada syariat Allah dan berhukum dengannya, maka ini kekufuran. Allah Jalla wa'ala berfirman, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang kafir. Nah, yang seperti ini tidak disebut tabdil, tapi disebut istibdal. Nah, adapun tabdil, ya tabdil kalau sekiranya dia mengganti ayat-ayat, menghapusnya, ya kemudian menaruh selainnya, maka ini tabdil, ya mengganti atau merubah, ya atau dia mengganti lafaz-lafaz Rasul SAW dan menjadikan ya yang pengganti tersebut menduduki posisinya dengan selainnya, maka sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi terhadap Taurat, ini tabdil. Ini tabdil. Nah, نعم. وسئل الشيخ terus حفظه الله. نعم. سئل: ما nah, الحكم في من اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وذلك بغير علم؟ وما كفارة من اعتقد ذلك جاهلا؟ أجاب الشيخ: هذا شيء ما يجهل، هذا شيء واضح، هذه من الأمور الواضحة، ما هو من الأمور الخفية، هذا من الأمور الواضحة الجلية، فلا يجهل مثل هذا الأمر. Saleh Fauzan Hafizahullah ditanya, apa hukum orang yang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Rasul lebih baik daripada hukumnya? Namun dia melakukan hal tersebut tanpa ilmu. Apa kafarat bagi yang meyakini hal tersebut karena jahil? Saya menjawab, perkara ini bukan perkara yang yujhal, perkara yang tidak diketahui. Ini sesuatu yang jelas. Ini termasuk perkara-perkara yang wadihah, perkara-perkara yang jelas. Itu bukan perkara-perkara yang samar. Ini adalah di antara perkara yang jelas, nampak terang benderang, tidak ya. Misalnya perkara ini perkara seperti ini tidak ada yang jahil dengannya. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم من يقول إن الحرية أفضل من تطبيق الشريعة؟ فأجاب الشيخ: هذا تشكون أنه كافر؟ الذي يقول أن الحرية أحسن من تطبيق الشريعة هذا كافر أشد الكفر والعياذ بالله. والحقيقة هذا قائل هذا الكلام هو يوسف القرضاوي رأس الإخوان، وأيضا قاله الإخواني الكويتي طارق سويدان. نعم. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah tanya, apa hukum orang yang mengatakan sesungguhnya kemerdekaan atau kebebasan lebih utama daripada menerapkan syariat? Nah, saya menjawab, kalian ragu bahwasanya dia kafir? Jadi yang mengatakan bahwasanya hurriyah, kebebasan itu lebih baik, ya kemerdekaan atau kebebasan lebih baik daripada menerapkan syariat, maka ini kafir. Ya, dan kekafirannya sangat waliyadzubillah. Ya, di antara yang mengatakan hal tersebut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Tariq Suwaidan, ya, di antara ru'us Ikhwanul Muslimin. نعم. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم.